শোনো, লজ্জা নাহি অজ্ঞান পাণ্ডব বারম্বার পরাজয় হয়ে পুনর্বারে আসিয়াছ যুদ্ধক্ষেত্রে। ক্ষমা আজি দেবী নাহি তোতে। ওর এই গদা ঘাতরে ওর বক্ষକୁ করিবি চুল্লা চুল্লা। দুঃশাসন, তোহর এ গর্ব ক্ষণস্থায়ী। আসিয়াছি বয়ে নবা পাই দুষা ভুজ রক্ত। আজ তোহর ভুজ করি ভগ্ন, দ্রৌপদী কেশকু করিবি বন্ধন। ভীমসেন দুষা ভুজ রক্তে আশা আছে যদি তোর যোদ্ধ পাই হুয়া যুদ্ধ মানে হুয়া রক্ত। ভীমসেন, তোর ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আগে দুঃখা কমলরু কেহি করিবে রক্ষা। মর ভীম মর। ও সদা চন্দ্র, ও সদা চন্দ্র।
ডাকো রে অজ্ঞান ডাকো তোর ইষ্ট দেবতাঙ্ক আসো আসো কৃষ্ণ ধরে ধরি সুদর্শন চক্র চক্র তোহর করিদেবী ব্যক্ত রক্ষা করিপারিবনি দুঃশাসন প্রাণ তপ্ত হো ভাই কৃষ্ণ প্রমাণময়ী ভীমা নামে ধর পক্ষে করিবি বিরুদ্ধ তু বলি অর্জুন ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମଙ୍କର ନୃସିଂହ ରୂପ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଚାଲ ଚାଲିଯିବା ଆମେ আসো আসো কৃষ্ণ শীঘ্র ছুটি আসো এই দুঃশাসনের ভুজ রক্তরে বেণী বন্ধন করো କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସତରେ କଣ ଏ ବୃକୋଦର আহা! ও ভ্রুকোদর ও ভীমা ও ভয়ঙ্কর তুম্ভে ভয় করো না কৃষ্ণ এই ভুজ রক্তরে বেণী বন্ধন করো ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଆସ ବୃକୋଦର ଅଜ୍ଞ ଦେବୀ ତୁମରି ମସ୍ତକେ ଚାମ୍ଭେ ଚାଲିଯିବା ଶିବିର ମଧ୍ୟକୁ অনেক দূরে গোটায় পেঁচা করো বিকটাল চিৎকার আকাশ মার্গ সাথে করো হুয়ে রক্তর বৃষ্টি অকাল বজ্রপাত অস্প মানকর হোসারব যুগল মানক বিকট স্পর বন্ধ করো তুম মানকর প্রহসন
ତୁମେ ମାନେ କେହି ବି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବି। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି? ଆଜି ରାତ୍ରି ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ? ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନ। କିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନେଇଗଲେ। ସେ ବୀର ଜଣକ କିଏ ପଦ୍ମା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନିଛି। ଠିକ୍ ତୁମରି ମୁଖ, ଠିକ୍ ତୁମରି ନାସା, ଠିକ୍ ତୁମ ପରି। ପଦ୍ମା! ସ୍ୱାମୀ, ପଦ୍ମା! ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସ୍ମରଣ ହେଉ। ପଦ୍ମା! ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନିତ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ରାତିରେ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। କିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନେଇଗଲେ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରି ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣିଲନି, ନିଷ୍କୟ ପରି ଅଭିମାନ କରି ପଡ଼ି ରହିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରର ପଦ୍ମ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିଲେ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ବରଂ ମୋ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କରି ଆହ୍ୱାନ। ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ ବକ୍ଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣବଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ନା ସ୍ୱାମୀ, ସେମିତି କୁହନି। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ସ୍ମରଣ ହେଉ। ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖ ପଦ୍ମ। ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ତାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାତି ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସଖା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାଚଳଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସଖା ତାଙ୍କରି ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ, ତାଙ୍କରି ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଜଣେ ଶାସକ। ଏଣୁ ତୁମର ସହସ୍ର ଅନୁରୋଧ ମତେ ପଛରୁ ଡାକି ବିରକ୍ତ କର ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବ୍ରତ କରୁନାହିଁ। ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯୁଗରେ ଜୟଲାଭ କର, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ।
ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବୀରାଙ୍ଗନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ଦେବି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। आशीर्वाद है तुम्हारा।
সিন্দুর তিলক দিয়ই কপালে চন্দন সহস্র মিনতি তোমাকু মোর সহস্র মিনতি তোমাকু মোর তোমাকু মোটি জুহার আহে দয়াময় দয়ার সাগর অভাগে যারে দয়া কর ପଦ୍ମା ମୋ ଆସୁଛି ପଦ୍ମା স্বামী 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 তুমি যুদ্ধরে জয় লাভ কর শুଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ অঙ্গরাজ কর্ণকর সেনাপতি উত্তরে বর্তমান যুদ্ধ ହେବ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର କିଏ ଜାଣେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆତ୍ମା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ କଣ କିଛି କହିବ ସୁଭଦ୍ରା? ଆଜି କର୍ଣ୍ଣ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ନା ଓ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁଁ ତ ଜାଣି ଜାଣି ଭୟ କରୁନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନର ସେ ମର୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ମୋରି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସତର୍କ କରେଇ ଦଉଛି ଯେ ମା ବାବାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୟାମାୟା କିଛି ନାହିଁ ହେଇ ଦେଖୁନ କିପରି ମିଳିତ ଭାବେ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ସୁଭଦ୍ରା? ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ମନ କଥା ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ପାଇବି ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେନାପତି ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କାହିଁ କରିବି ଦୁଃଖ କରନା ସୁଭଦ୍ରା এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆସୁଛି
ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ଦେଖିଲ ମୋରି ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କିଛି କହିବ? ଏଇ ଦେଖ ମୋରି ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଓ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ। କିଛି ଜଳ ତୁଳସୀ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଛଡ଼ା ଫୁଲ। ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସାରି ଫେରୁଛ। ଏଥିରୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ସତରେ କେତେ ସରଳା ତୁମେ। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭାଇ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛି। ମୋର ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଦେହ। ସୁଭଦ୍ରା, ତୁମେ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଦ ଆଉ କିଛି ଜଳ ତୁଳସୀ ସେବନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅ। हे प्रिय परम कमलाकान्त भगत मानस हंसदूत तुमକୁ ଭରସା କରିଏ ହରି ରଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୋରି ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା, ତୁମେ ନାରୀ, ତୁମେ ଶକ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନନୀ। ଭଗ୍ନୀ ଜାୟାର ଅଧିକାର ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ଅବତାରଣ କର। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିପାର ଆଉ ସୁହାର ବି କରିପାର। ନାରୀ ଅନ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବୀର ବୀରତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା। ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ବିଜୟୀ କରି ତୁମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ସୁରକ୍ଷା କର। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ସୁଭଦ୍ରା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା,
ଦେଖ ପାର୍ଥ, ଅଙ୍ଗାଧିପତି କର୍ଣ୍ଣ ବାଣ ନେଇ ଆସିଲାଣି ଆମରି ସମ୍ମୁଖକୁ। অগ্রসর হয়েছে কর্ণ মহাভারত সমরে নেব পায়ে বিজয়ের মূল্য। অসতর পুরষ গুহর সারথি নন্দন মহাপাপী দুর্যোধনে আস্ত্র করি ଯେଉଁପରି ଆଦ ଯୁଦ୍ଧେ ଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ କରିଛୁ ପ୍ରୟାସ। পার্থ অহংকারী গর্জঠে বারম্বার কুহ মতে সারথি নন্দন কিন্তু নাহিকি সরতর ଏହି ସାରଥି ନନ୍ଦନ କେଉଁ ପରଦ ତତେ ଦେଇଥିଲା ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି। ଧୀର ଧୀର ରହିବ ଶରଣ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କାଳ କଥା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛୁ ପାଛରି ଗୋଧନ କାର ହରଣ କାଳେ ଜୋର ସମ ଲୁଚି ଆସିଥିଲୁ ଧାଇଁ। ଘୋଷଯାତ୍ରା କାଳ କଥା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛୁ ପାଛରି ପାଶରି ଦେଇନି କର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଅପମାନ ମନ ପଡ଼ିଛି ସୁଯୋଗ ମତେ ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଆଜି ହେଲେ ସେନାପତି ପଡ଼ିଛି ସୁଯୋଗ ମତେ ଆଦରରେ କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତ ହୋଇବ ମରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଦଶ ପାର୍ଥ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନେବ ବିଜୟର ମାଲ୍ୟ। ବେଶ ଉଠ ତୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠା ତୋର ଧନୁ। আইলালো
ପାଣ୍ଡବ ଏହି ଶୋଷକ ସର୍ପକୁ କରିଲି ପ୍ରହାର। এই দেখো সখা, কর্ণকরু বাসি আছে ଏକ ବିଷଧର ସର୍ପ। କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସେଇ? ଶୋଷକ ନାଗଟେ କର୍ଣ୍ଣମାନ କରିବାକୁ ରକ୍ଷା ପଶିଅଛି ଶରଣ। ଜନ କ୍ଷେତ୍ରେ ହୋଇଅଛି ଉଦ୍ଭାବନା। ଅଶୋକ? ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ କାଳେ ଶୋଷକ ମାତାକୁ କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେ ଆମରି ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। କି ଉପାୟ ସଖା? ଭୟ ନୁହେଁ ଚିତେ, ଆସୁ ସେ ଶୋଷକ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେବା କ୍ଷଣି ରଥ ସହ ଚାପିଦେବି ଶୋଷକ ନାଗକୁ। ଆସ ସଖା, ନକରି ବିଳମ୍ବ, ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣକ କୌଶଳେ। মায়াধরে শ্রীকৃষ্ণ দেখাই মায়া প্রহলিকা নন্দিঘোষ সন্ধানକୁ চাপিলে পাতালে নীরব নিশ্চত হই ভুজঙ্গ শোষক আশ্রয় নেই রহিলা তৃণীরে মোহর। জনা যায় আজরণে জয় নাই মোর। জয় পুଣି ଥରେ ପାର୍ଥ ଦିଦେ ହୁଏ ଅଗ୍ରସର। অঙ্গরাজ এ প্রকারে নিক্রিয় কণ্ঢাই পড়ি কাহি পাই রণাঙ্গনে করুଅছ চিন্তা। ভাবিছ কি আজ যুদ্ধে জয়ী হই সখা দুর্যোধন মন করিব উৎফল। চাহি দেখ সম্মুখরে ধনু হস্তে আবির্ভাব হইଅଛି পার্থ। এণু অতি শীঘ্র যুদ্ধ পাই ওহে প্রস্তুত। দেখুছ তো পার্থ, চাহো চাহো রথ মোর চাপে হয়ে যায় পৃথিবী কক্ষকো। এণু দণ্ডে দিয় হে সময় স্কন্দ টেকি স্কন্দনগো পুনর্বার যুদ্ধ পাই হইবে প্রস্তুত। অঙ্গরাজ, অন্যায় তুমি ଅନ୍ୟାୟରେ ମିଶି ସପ୍ତରଥୀ ମାରିଅଛ ମମ ଭାଗିନ ହେତୁ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆମର ନାହିଁ ମୋର ଭୟ। কেশব পরামর্শ তোমাতে মূল্যহীন মূল্যহীনতম বাক্যর মর্যাদা। দয়াবন্ত পুণ্যবন্ত পার্থপতি দুট মন্ত্রণা দেয় কর পথভ্রষ্ট। এনো যাও যাও হে কেশব, কর্ণ ଆଉ অর্জুন মধ্যে মেঘনদ পাচর্য হই না হুয়া দণ্ডায়মান। অঙ্গরাজ পৃষ্ঠ নিন্দাম ন পারিবি সহি। এণু তুমে নকরি বিলম্ব অতি শীঘ্র করো তুমে রণ। নচেত মু বাধ্য হই ধর্ম অস্ত্র করিবি প্রয়োগ। অধর্ম বিরুদ্ধে পার্থ কর্ণ হত্যাকারী হেবা পাই যদি তুমে
କରୁଛ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ପୂରଣ। ରଥ ହୋଇଲେ ରଥ ହୋଇ এই ক্ষণে আরম্ভিবে যুদ্ধ। উঠা তোর ধনু, উঠাও তোর ধনু। যাত্রা ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେଶବ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ କର୍ଣ୍ଣ ନେଲା ଅବସର। ବିଦାୟ ବିଦାୟ ହେ ବାସୁଦେବ। হেরে মনে রেখো পার্থ, ମୋ ସଦପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। ରାଧେୟ ନୁହେଁ, କୌନ୍ତେୟ। ନା ଅଙ୍ଗରାଜ ନା, ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡବ ତୁମର ଭାଇ। ସେ ତୁମର ଭାଇ, ସେ ପ୍ରଥମ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୁନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ। ନା ସଖା ନା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ପାର୍ଥ। ଭାଇ ଭାଇ ପାର୍ଥ সময় সময় তু কারণ করো, সময় সময় তু কারণ করো, প্রভু দেখুন কায়ে কায়ে
ପାର୍ଥ ମୁଁ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କେବେ ବି ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କହିଲୁନୁ। এইটা তো বড় ভাইর তো প্রতি নির্দেশ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇ ନ ପାରି ବରଦ ଶତ୍ରୁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲି। ଏ ଭାତୃହନ୍ତାରକ ପାର୍ଥକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। হে কেশব মৃত্যু বলে করে মাত্র মতে স্পর্শ করো। আসন্ন আত্মা শান্তর সন্ধান পাই সত্যমাল। বিদায় বিদায় হে বাসুদেব। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আজি মা ସମକାଳୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ